घंटा कर्मोपटिसः सुरतचाना बामा करे बिभ्रति निज आत्मार्पित करिचे साहित्य भितर आम निजक खोजिचे निजक केते पाइचे आम आपण मैंने जानी आज आम गहन ये सब अच्छा ये समस्ते ओडिशार गर्व गौरव ओडिया से होती आमर जिलापाल से गल्प प्रबंध उपन्यास कविता आदि साहित्यर प्रतिटी विभाग में तांकर सर्जन प्रतिभार स्वाक्षर अनन्य सीमाहीन फगुण गोधूली शवयात्रा स्रोत काचर शेक्सपियर और माटीर लेनिन ओडंता बाघर पंझा ये सब गल्प ग्रंथ सहित कविता ग्रंथ तांकर बणर फगुण पणतकानीर धूली उपन्यास मनर नाम मंदोदरी अनुवाद आनंद आबद्ध पादचिन्ह ये सब अजस्र पाठ्य स्वीकृति प्राप्त कर सुंदरगढ़ डायरी अन्यतम पक्षर मुझे कृतज्ञता जनाऊँगी आपण मैंने जो मानक देखुं मंच एम समस्ते अलराउंडर जहाँ कह सफल होती खाली प्रचेषा करना कलम चल उच्चारण अनन्य और असाधारण शब्द स्थापत्य भाववैचित्र्य कहानी कहानी मुकुलित हुए आम संस्कृति सांस्कृतिक चेतनार कोमल कथाकल्प नाटक संलाप केते शुभे प्रपात प्रवाह गुरु गंभीर नाद तो केते शुभे विजन संजर मधुस गीत आम निकट में आउ जन प्रतिभाधर जी अच्छा ओडिशा साहित्य यही स्पष्टोक्ति भितर कवि को एक स्वतंत्र परिचय देउथला कवि इंजीनियर विष्णु साहू गार्किक इंजीनियर विष्णु साहू साहित्य विष्णु साहू आम निकट में मुख्य अतिथि भाव अच्छा प्रतिटी विभाग में ये 3 जन प्रतिभाधर को आम पाइछु साहित्य विभाग में सबू फिल्ड से खेली बैटिंग बॉलिंग पुरस्कार द्राविड़ मूर्तिका शतमांकड़ कथा विलंबित सुधोधन अरण्य प्रवेश 12 कथा महाजान जोटा ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा 2014 मसीह गल्प ग्रंथटी पुरस्कृत होती निरत निरंजन उपन्यास प्रश्नकाल एवं सहजजान उपन्यासिका थी कविता ग्रंथ संधिसर्ग नई आड़कू चित्रागति को रास्ता काव्यकल्प प्राच्य पाश्चात्य आमर विमर्श भाग्य रमाकांत रथों कविता उपरे जोटी पीएचडी कर से तारी रमाकांत रथों कविता उपरे जड़े इंग्राजी साहित्यर स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति अमृत महोत्सव बर्तमान सारा भारत वर्ष में पालन करा जाउचे। कविता पाठोत्सव शुभ संध्यारे मु आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँगी अभिनंदन जनाऊँगी एवं कवितार जो पवित्र आसर आपण से प्रयास किंतु 19 शताब्दी प्रथम दशंधि आमे मु अनुभव करुछि पुणी थरे से समय बोधे आम आसी आम भितर जातीयता भाव उद्रेक करने जातीयता भाव सृष्टि करने कहीं आम चतुर्पार्श्व जो द्वंद्व संघर्ष लगी भारत वर्षर सीमा रेखार जो प्रकार द्वंद्व लगी से द्वंद्व मुकुड़ा हेले आमको समस्त भितर से जातीयता भाव ही सृष्टि करने को पड़ो पुणी थे आमको आम माटी आम देश आमको सजाग और सचेतन होगा पड़ो। उमाकांत नायक एवं मो सम्मुख उपस्थित थिबा समस्त सारस्वत प्रतिभा को मोर नमस्कार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर ओडिशा साहित्य एकाडेमी को जे बड़े एक कार्यक्रम संगठित करि खूब कम समय मध्य एवं मु प्रथम क्षमा मागी नौची मोर विलम्ब है कारण दुईटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बैठक भारत सरकार एवं मुख्य शासन सचिव
हठात आसला जोटा 4टा बेलू आरंभ है बर्तमान भी चली किंतु 5टा पर आप विभिन्न जगार आसीथे बोली मुझे मुख्य शासन सचिव को कहीकि बैठक अधारू आसिली जमीक आपंकर कविता पाठोत्सव आन्य कार्यक्रम में कौन विलम्ब न हो अभय बाबू और उमाकांत बाबू को धन्यवाद देवी जे से मो विषय रे एवं साहित्य सृष्टि विषय रे किंचित मतामत प्रदान कले मोर व्यक्तिगत मत किसी मुझे रखुची जड़े प्रशासक भाव में मोर 2 दिन पूर्व 2 वर्ष मो जिले रे समाप्त है विशेषकर माँ सारला पाखे मोर संपूर्ण व्यक्तित्व को मु समर्पित ये करी जे जहाँ कि मत लगे आग को हबार अच्छी तांकरी अदृष्ट निर्देश रे ताहा संगठित होउची घटुची तेणु आम हाथ में अनेक जिनस न थाए किंतु आमे भाबू जे आमे करूछु बोली तेणु तांकरी इच्छा रे होउची तेणु सर्वप्रथम मांकर फटोचित्र रे जो पुष्प अर्पण करने आप मत सुजोग देते से धन्यवाद दूसरी यह आमर सरकार ग्रहण कर आगे चलते तेणु वाणी क्षेत्र भाव में आप देखिए जिलापाल ऑफिस आगे गोटे लिखा जाइए बहुत युवक और अन्य आसी फटो नौ गोटे निष्पत्ति नहीं आम जिला हवा पाखापाखि 28 वर्ष हो गला प्रशासनिक स्तर में सारस्वत प्रतिभा मान डाकी गोटे निजस्व अनुभूति कर कौन गोटे परंपरा ना कि से आप जानी गोटे सारस्वत वातायन मुझे आरंभ करते आम गोटे पुस्तक कर योजना करूँ 5टी तार सरी आम भावुँ जे आगामी दिन में जदि कोविड महामारी हटिज आग को आउ कि सेमती कर देखिए संस्कृति भवन ऊपर लिखा जाइए आदिकवि सारला दास संस्कृति भवन बोधे जदि मुझे माटीर पुओ हो न था जिलापाल हो आसी था ये माटीर पुओ नई सेमती गोटे चिंताधारा मो मन केवे न था जिलापाल भाव में मोर श्रेष्ठ अनुभूति जदि मुझे कहि संस्कृति भवन टाक आदिकवि सारला दास संस्कृति भवन भाव में नामकरण कर मोर जिलापाल समय हूँ मोर गोटे सबुठ बड़ सुखद अनुभूति टंका अलगाश्रम जो आमर अच्छी घाटपल पाखे परित्यक्त अवस्था पड़ा स्वाधीनतार 75 वर्ष उपलक्षे यही जिला जो महान स्वाधीनता संग्रामी और बड़पुत्र मान जन्म देती उद्देश्य निष्पत्ति नेली से जगटा को गोटे बहुत सुंदर पाठागार सहित गोटे सुंदर प्रसाद करी जो महात्मा गांधी गोटे आरंभ कर गोपबंधु चौधरी समस्त फटो चित्र एवं स्वलिखित पुस्तक मान रसे पर तार कार्य आरंभ कर आगे पारे एवं निज लक्ष्य सफल हो पारे तेणु आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण उपलब्धि मोर जड़े साहित्यिक भाव में साहित्य ही मत सब दिए मुंड टेकी चलवार जो निच्छक स्वाभिमान कहा आगे मुंड न नुआईबार जो वरिष्ठ अंतरात्मार डाक से जिले में यदि कौन लोक कहीपे दीर्घ 28 वर्ष भितर जदि दुर्नीति विरुद्ध कौन एक संगठित उद्यम कर प्रशासक तरफ मोरी पाखर ही आरंभ कर जगतसिंहपुर हूँ एकमात्र जिला ओडिशा रे जो संपूर्ण भाव में ई ऑफिस कर कौन जिले में पर्यंत तार अयमारंभ तेणु से जिनटी कराई
ତେଣୁ ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଡିଟେବୁଲ୍ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି PDF ରଖାଯାଇନି। ସେଥିରେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର କିଛି ସଂସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଖବରକାଗଜରେ ସାମ୍ବାଦିକ ରହିବେ ବା DTP କରିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଲକ୍ଷାଧିକ ବହି ଏଥିରେ ରହିବ, ପାଖାପାଖି ଆମର 500ରୁ 1000 ପିଲା ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 80 ଜଣ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ମହାରଥୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାତପଡ଼ି ହୋତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଦେବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ରହିବେ ନା ଆପଣ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବହିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ବାହାରେ ପଢ଼ିବେ? ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁଭୂତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବଳିଷ୍ଠ କବି ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ପାଇବା? ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଉ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ପାଇବା? ତେଣୁ ସେଭଳି ଜାଗାରେ ଆମର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି କେତେ ଆପଣ ଏମିତି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଲେଣି ଯେ ଯାହାକୁ ପଢ଼ି ତାର କବିତା ହଉ ବା ଧର୍ମପଦ ହଉ ବା ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ହଉ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲେଖା କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତ ପରେ ଯାହା ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ? କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମତା ନିଶାରେ ପାଗଳ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସମାଜର ଯେକୌଣସି ପଥ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସଭାପତି ଗାଳ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ବାରିକ ମହୋଦୟ, ଆମର ଉଦ୍ଘାଟକ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ସଚେତନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଜଗତସିଂହପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ କବି ଦୀପିକା ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କବିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆଜି ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଦେଶାତ୍ମକ କବିତା ଆବୃତ୍ତିର ଆୟୋଜନ କରିଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୁଛି ତାହା ଏକ ସମୁଚିତ ପଦକ୍ଷେପ। ଏ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଦେଶାତ୍ମକ ସଙ୍ଗୀତ, ଦେଶାତ୍ମକ କବିତା, ଅମୃତ ଧାରା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲି जननी बश्चल तनय गणैस्तत् सम्यक् शर्म विधे। এই যে অমৃত ধারা আপনার এই গীত কুহতু, বন্দে উৎকল জননী কুহতু, বন্দে মাতরম কুহতু, যে তুই মা জন্মভূমি ওড়িশার এই যে ধারা, এই ধারা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়েছে এবং এই সময়ে আমি রাষ্ট্র কথা, দেশাত্মবোধ কথা, জাতীয়তাবোধ কথা চিন্তা করি যেতবে আফগানিস্তান চলছে প্রাণরে যে কম্পন, প্রাণরে যে স্পন্দন, সে কেবল গীত সঙ্গীত ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। এই কথাটা ସମସ୍ତେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ଏବଂ କେମିତି ଦେଶାତ୍ମକ କବିତାରେ ବା ଦେଶପ୍ରାଣ କବିତାରେ ଆମେ କରିବା। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରିକା ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ସମୃଦ୍ଧ ସହ ପତ୍ରିକା ବାହାରେ, ଇଭେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା କାଳରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହେଇନି, ପତ୍ରିକା ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ଯେଉଁମାନେ 12 ମାସକୁ 12ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କବିତା ସଂଖ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମକ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ
ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି। ନାରଦ ଅଟକି ଗଲେ, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ନରନାରୀ ସେମାନେ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତରୁଣ ତରୁଣୀ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ତମକୁ ତଳକୁ ତଳମୁହାଁ ହେଇ କାହିଁ ବସିଛ? ସେମାନେ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ, ଏ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ କାହାର ନାକ ନାହିଁ, ନାକ କଟି ଯାଇଛି, କାହାର କାନ କଟି ଯାଇଛି, କାହାର ଆଖି କଟି ଯାଇଛି, କାହାର ଓଠ କଟି ଯାଇଛି, ଏଇଭଳି ବିକଳାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ। ତମମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ନାରଦ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆମେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗନ୍ଧର୍ବୀ। ଆମେ ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗୀତର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଗର ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିଷ୍ଠାତା। ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାୟକ ଭୁଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ବାଜେ ଆସି ପ୍ରବଳ ଧକ୍କା। ସେ ଧକ୍କାରେ କାହାର କାନ କଟିଯାଏ, କାହାର ନାକ କଟିଯାଏ, କାହାର ଆଖି କଟିଯାଏ, ଏଇ ଜିନିଷ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛୁ। କହିଲେ ତାହେଲେ ତମ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭୁଲ ଗାଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ହିସାବରେ ଆପଣ ନାରାୟଣ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଘାତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ନାରଦ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ କି? ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃତ ଅଙ୍ଗରାଜ, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଛି ତା ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଗାୟନ କରନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ, ତାହେଲେ ଆମର ସେ ହୃଦର ଅଙ୍ଗରାଜ ଆମେ ଫେରିବୁ। ନାରଦ କହିଲେ ତାହେଲେ ସେଭଳି ଗାୟକ କିଏ? ଗନ୍ଧର୍ବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତାହେଲେ ସେଭଳି ଗାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଶିବ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଗୀତ ଗାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆସନ୍ତି, ନାରଦ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ କଥା? ନାରଦ ପାଖରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ। ନାରଦ ଗଲେ ଶିବଙ୍କୁ ରାଜି କଲେ। ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ଗାଇବି, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୋତା ନହେଲେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ ନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୋତା କିଏ? ପଚାରିଲେ, ନାରଦ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଯଦି ଆସିବେ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ଯିବି ସେଠି। ବିଷ୍ଣୁ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଶିବ ଗୀତ ଗାଇବେ, ମୁଁ ଯିବିନି। ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଖରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ତିନି ଜଣ ଧରି ନାରଦ ଆସିଲେ ଏବଂ ଶିବ ତାଙ୍କ ଯୁଗ ଯୁଗ ନିରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ରୀତିରେ ରାଗ ରାଗିଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନାରଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃତ ଅଙ୍ଗରାଜ ଯାହା ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଲ୍ଲବିତ ହେଉଛି, କ'ଣ ଉଠୁଛି। ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ବି ଏ ମଞ୍ଚରେ। ରଜତ ରଶ୍ମି, ଏଠି ସମସ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରିତ କବିମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାରା ସଂସାରେ ସାର ଭାରତ ଭୂମି ଆମର ଆମର, ସାରା ସଂସାରେ ସାର বুলবুল আমি হার, ফুল বন আমার আমার, সারা সংসারে সারা। এই ভারতবর্ষ আমার বেদভূমি। ଆଜି ଏକତା ସମତା ଗୀତ ଯାହାର ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ ଗଙ୍ଗା ମାତା କରିଦେଇଅଛି ପୁତ, ସେଇ ମୋ ଦେଶ ଭାରତ ତା ଚରଣେ ପ୍ରଣିପାତ। ଯେଉଁ ଦେଶ ନାରୀ ରଣାଙ୍ଗରେ ଉଭା ରଖିବାକୁ ଜାତି ଟେକ, ହୃଦ ବଦଳାଇ ଚଣ୍ଡା ଶୋକ ଯାଇ ପାଲଟଇ ଧର୍ମା ଶୋକ, ଧନ୍ୟ ସେହି ଭୂଇଁ ତୁଳନାତା ନାହିଁ ସାରା ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତ, ସେଇ ମୋ ଦେଶ ଭାରତ ତା ଚରଣେ ପ୍ରଣିପାତ। କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଦେଶ। ବାପା ଯୋଉଦିନ ମୋ ହାତକୁ ମାନଚିତ୍ରଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ବାପା ଯୋଉଦିନ ମୋ ହାତକୁ ମାନଚିତ୍ରଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି ମୋ ଦେଶକୁ।
तापर दिन बापा को पचारि तापर दिन बापा को पचारि देश सहित मोर संपर्क कौन बापा को उत्तर थिला तो माँ सहित तोर संपर्क जहाँ देश सहित तोर संपर्क से बापा को उत्तर थिला तो माँ सहित तोर संपर्क जहाँ देश सहित तोर संपर्क से माँ और देश को नहीं मु बड़े द्वंद्व पड़गली माँ और देश को नहीं बड़े द्वंद्व पड़गली तापर माँ को पचारि देश कौन के माँ ही पारे ना माँ कौन के देश कौन के माँ ही पारे ना माँ कौन के देश तो केवल मानचित्रटी जहाँ को मुझे कौतूहल सह बारंबार देखे केते रक्तपात महाभारत किंतु किए नहीं जाइछि कि माटी को किए नहीं जाइछि कि माटी को दी दिन अतिथि एठी मनीष दी दिन अतिथि एठी मनीष अथच कि दुर्बार निशा माटी को भाग करिवे कोळे जन्मिथिल केउ शुभ बेले भारत मार कोळे जन्मिथिल केउ शुभ बेले रखी गल ता टेक काळ काळ हसी हसी पी विष हसी हसी पी विष चखाई देल पिउष झुरुछु आमे तुम बलिदान को झुरुछु आमे तुम बलिदान जननी अमर अमर जा इतिहास रानी लक्ष्मीबाई कुंतला कुमारी आर्यभट्ट सुरदास जे देशर शिशु बाजिया धर्म से माँ चरणे नमी माँ तो अमर भारत जननी ताहारी संतान आमी मझी जीवास फिज जीवास साथिये ही देश प्रेमी देश यही माटी यही देश यही माटी मोही माटी सेवारे जार जीवन दबा रखिबा तार नाटे यही देश यही माटी ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜ ଗଣ ପର୍ବତେ ଭରା ପାଦ ଧୁଏ ନୀତି ମହ ଦଧିଜାର ଶ୍ଵେତ ଶୁଭାର ପସରା ଶ୍ଵେତ ଶୁଭାର ପସରା ମଦ ନଦୀ ଭରା ରାଇଜ ପରାସେ ଝରଣା ଗାଉଛି ଗୀତ ତାପଡ଼ ଠାକୁର ଜଗତରେ ସାର ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କର ଗୀତ ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କର ଗୀତ ଭାରତବର୍ଷ ମୋ ଦେଶର ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ମୋ ଦେଶର ନାମ ଭାରତବର୍ଷ ନଦୀର ନାମ ଗଙ୍ଗା ମୋ ଦେଶର ନାମ ଗାଇଲା ଭଳିଆ କବିତା ଲାଗିଲା ନଦୀର ନାମ ଗଙ୍ଗା ପର୍ବତ ନାମ ନଗାଧିରାଜ ପତାକା ଉଡ଼େ ତ୍ରିରଙ୍ଗା 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 এই দেশরে জন্মিছিলে গান্ধী জওয়াহর লক্ষ্মীবাই দুর্গাবতী নানক কবির এই দেশরে জন্মিছিলে গান্ধী জওয়াহর লক্ষ্মীবাই দুর্গাবতী নানক কবির মো দেশ মাটি বীরর কাতে জ্বালিছি হই রঙ্গা মো দেশর নাম ভারতবর্ষ নদীর নাম গঙ্গা জাতি বর্ণর বিভেদ নাহি সভিয়ে ভাই ভাই মো দেশ কীর্তি সারা বিশ্বরে তুলনা তার নাহি জাতি বর্ণর বিভেদ নাহি সভিয়ে ভাই ভাই মো দেশ কীর্তি সারা বিশ্বরে তুলনা তার নাহি তার মিঠা পবন ପଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଇ ନେଇ ଯିବି ତ କହୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଶାର ସାମନେ ଦେଇ ନେଇ ଯିବି ହଁ ଠିକ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଛି ତ କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ଏଇ ସେ ଭାରତବର୍ଷ ଯାହାର କୋଳରେ ଖେଳି ବୁଲି ଆଜି
ହୋଇଛୁ ଆମେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଦେଶ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ଚାଲଇଆ ନିଶ୍ୱାସ କେହି ନାହିଁ ସେହି ଧରା ଧାମରେ କେହି ନାହିଁ ସେହି কবি প্রান্তরে কমান গর্জনে ভাবে পূজিত অমর বিখানে কিয়ে বলিসতে ধারক ধামে তুমি তা কপিত আমারি কবি ମୋ କବିତା ଶୀର୍ଷକ ସେ ମୋ ଭାରତବର୍ଷ। ଏଇ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ମୋର ଏଇ ଦେଶରେ ବାସ ନାମଟି ତାର ବିଶ୍ୱବିଦିତ ସେ ମୋ ଭାରତବର୍ଷ। ହିମାଦ୍ରି ଯାର କିରୀଟ ସମ ନଦୀ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଘନ ବନାନୀ ନୀଳ ପାଟକୁ କରିଛି ପରିହିତ ମୋ ଦେଶ ଶାନ୍ତି ବାରତା ଦିଏ ହିଂସାର ନାହିଁ ଲେଶ ଏଇ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ମୋର ଏଇ ଦେଶରେ ବାସ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାର ଚରଣ ଧୁଏ ସାଗର ଯାର ଚରଣ ଧୁଏ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହାରର ଫୁଲ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ନଈ ହିମାଳୟ ଯାର ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ସେଇ ମୋ ପୁଣ୍ୟ ଭୂଇଁ ସେଇ ମୋ ପୁଣ୍ୟ ଭୂଇଁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ଅତୀତ ପୁଣି ଧନ୍ୟ ବାପୁଜୀ ପାଇଁ ରୁଟି ଖାଅ ଖଟି ପିନ୍ଧ ଶାନ୍ତି ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଶାନ୍ତି ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଏ ଦେଶର ବୀର ଲାଲପାଲ ଭଗତ ସିଂ ବୀର ନେହେରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ନାମ ରଖିଗଲେ ତାଙ୍କ ପଦେ ନଇଁଯାଏ ଶିର ତାଙ୍କ ପଦେ ନଇଁଯାଏ ଶିର। ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏ ଦେଶର ବୀରା ନାରୀ ମା ରମା ଦେବୀ ସରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ କିଏ ସେ ପାରିଛି ଧରି କିଏ ସେ ପାରିଛି ଧରି ଉତ୍କଳମଣି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ ନାମେ ଓଦେଶ ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଏ ଦେଶ ମୋର। ଏ ଦେଶ ମୋର ମୋ ପୂର୍ବସୂରୀଙ୍କ ଲୁହ ଲବରେ ଗଢ଼ା ଏଇ ମୋ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ। ମୋ ଦେଶରେ ସୁନା ଫଳେ ମୋ ଦେଶରେ ସୁନା ଫଳେ ମୋ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତିର କପୋତ ଉଡ଼ିଗଲେ ଭାଇଚାରାରେ ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ। ସେମିତି ନ ହେଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଛିଡ଼ିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ଏତେ ବହି ଯାଉଥିଲା ମୁକ୍ତିର ଆଖିରୁ ନିରବଧି ଲୁହଧାର ପଡ଼ିଥିଲା ଶିକୁଳି ଯାହାର ଦେଶର ହାତରେ ତାର ଝରି ଯାଉଥିଲା ଦେଶର ଦେହରୁ ତତଲା ରକ୍ତର ଝର ବହି ଯାଉଥିଲା ମୁକ୍ତି। ଭଉଣୀ ଭାଇ ମୋ ଦେଶ ଜାତିର ଭଉଣୀ ଭାଇ ସରବେ ଏକସ୍ୱରେ ଉଠରେ ଦାଦି ମୋ ଦେଶ ଜାତିର ଭଉଣୀ ଭାଇ ସରବେ ଏକସ୍ୱରେ ଉଠରେ ଦାଦି ଜାଳି ଦିଅ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଚାଲିଛି ନ୍ୟାୟ ନାମେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅହିଂସା ନାମେ ହିଂସା ନୀତି ନ୍ୟାୟ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କବିତା ଆଶ୍ରୟ ପାଇ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏକାଡେମୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବଧାଇ। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଝରିବ ଶାନ୍ତି ମମତା। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେଲା ବୀର ଶହୀଦଙ୍କ ଯଶ ଗୌରବ ଇତିହାସ ଦେଖା ହେଲା ହେଲେ ଜଣେ
विवर्ण माटी उपरे आंकी दियंत सप्त रंग झोप कोटि कोटि असहिष्णु लोकमानका हृदय भरी दियंत माटीमा विश्व को भल पाइबार मिठा वर्ण अवलुप्त इतिहासरू उद्धरंत जेनारी विश्वास विमुक्ष पाखरे पहुंचाई दियंत मुठाए भात तुम मो भारतवर्ष मु देखिनी मो जन्म पूर्वर घटना को मु देखिनी मो जन्म पूर्वर घटना को किंतु मो आखि आगे थुआ होइछि गदा गदा पुराण पोथी इतिहास मु देखिनी राम की कृष्ण को मु देखिनी राम की कृष्ण को अथच मु विभोर होइछि सत्य पे समानक जीवन तमाम प्रचेषा एमती एठी थिले कई जने जे शांति अहिंसा को आवरी नहीं सारा जीवन एमती एठी थिले कई जने जे शांति अहिंसा को आवरी नहीं सारा जीवन किंतु देखी फटोरे जहाँ को स्वप्न थिला राम राज्य हिंसा रहित एक भारतवर्ष मु तो खोजी चली प्रति मुहूर्त ये माटी तले पोती होइथिबा को पुरुषर मेहनती को मु तो खोजी चली प्रति मुहूर्त ये माटी तले पोती होइथिबा को पुरुषर मेहनती को जिते पाइले भी मन बुझेना तथापि अचिना लगे मो भारतवर्ष जिते पाइले भी मन बुझेना तथापि अचिना लगे मो भारतवर्ष। धन्यवाद जनाऊँ आमर आज सभार जे सभापति एवं जिला जगतसिंहपुर जिलार साहित्य एकाडेमी सदस्य आमर सदय सार जे अध्यापना सेवा निवृत्त एवं से जड़े उच्चकोटर गाल्पिक जगतसिंहपुर में आज जो आयोजन होता सभा जहाँ 5टी जगह एक समय चली